conference will now be recorded.
जयगुरु नाम रो समय हो जाइछि। धामगा बाहर करो बैला चल 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 से मैंने बाहर कर दे परा कविता लेके म्यूट थिला 11टा बोले म्यूट ଏବେ କଣ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଜୟଗୁରୁ। जयगुरु वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करुचंती अनुगुल जोरासिंगारू इष्टानुरागी गुरु भ्राता सुशांत कुमार साहू भाई। सुशांत भाई जयगुरु। सुशांत भाई जयगुरु जोरासिंगा। सुशांत भाई जयगुरु। मदन मोहन भाई जयगुरु मदन मोहन भाई। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करूँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंगर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। हृदय दियो केबेले हटि जीवाकु हेबो नाही, निर्भर कर केबेले भय पाइबो नाही, विश्वास कर अंतरर अधिकारी हेबो। जय गुरु। जयगुरु ऑनलाइन में सत्संग चलतेला बेले समस्त पाखर निवेदन गोटे कर रखे जो मानकर नाही पार्टिसिपेशन नाही से मान दया करी ऑडियो वीडियो ऑफ रखिबे। सुशांत भाई आपण ऑडियो ऑफ करंतु सत्यानुसरण पाठ करलानी। सुशांत भाई जयगुरु।
परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर, परमराधा जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा और इष्ट परिवार सभी को रातुल चरण मोर भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम जनाए। आज टीम इष्ट चेतना अनुगुल अनुकूल अनुष्ठित 38तम दिवस रे युक्त होइतिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद, सम्मानस्पद कर्मवृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामय माँ माने और सत्संग प्रेम सुधीवृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु और यथायोग्य प्रणाम। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथम भजन परिवेशन करचंती भुवनेश्वर सुश्री शाश्वती मिश्र माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, भजन परिवेशन करंतु। तुमको पाई जीवन देवता तुमरी पथरे चली अतीतर चेते असरा चेतना अतीतर चेते असरा चेतना जीवन जाइछे भूली तुम्हारी पथरे चली जीवन जाइछे भूली तुमको पाई जीवन देवता पासरे छिकेते बेदना बेदना घन अंधार रात तुम परसारा चंद्र किरणे जीवन देछि मते पासरे छिकेते बेदना बेदना घन अंधार राति तुम परसारा चंद्र किरणे जीवन देछि मते बाजे उठेছে জীবনর বীণা বাজে উঠেছে জীবনর বীণা মধু ঝঙ্কার তোলে তোমার পথরে চলে জীবন যাইছে ভুলি তোমাকে পাই জীবন দেবতা ধূলি ধূসরিত ধরা পড়িছিবে আস তুমি দয়াময় জীবনর ধারা কল্লোল রাজি দিশে সবু শোভাময় ধূলি ধূসরিত ধরা পড়িছিবে আস তুমি দয়াময় জীবনর ধারা কল্লোল রাজি দিশে সবু শোভাময় তুম জয় গাই কেতে মধু শোনি তুম জয় গাই কেতে মধু শোনি জীবন উছুলি তোমার পথরে চলে জীবন যাইছে ভুলি তোমাকে পাই জীবন দেব তোমার পথরে চলে
ଅତୀତର ଯେତେ ଅସରା ଯାତନା ଅତୀତର ଯେତେ ଅସରା ଯାତନା জীবন যাইছে ভুলি তোমার পথরে চালিনি জীবন যাইছে ভুলি তোমাকে পাই জীবন দেবতা জয় গুরু। जय गुरु माँ अति सुंदर भाव में आपण ए भक्ति अर्घ्य निवेदन कले आपन सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना जणाए। वर्तमान कोरस परिवेशन करचंती त्रिपुरा त्रिपुरारु श्री कौस्तुभ नाग भाई। जय गुरु दादा, सुनाई दे रहा है ना? जय हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। जी जी, थैंक यू। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। तो उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई हाय, संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। चेतो अब भी शरण में आओ, चेतो अब भी शरण में आओ, चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब कामना वे, माया बंधन छिन्न मेरी जावे। धन संपद सब कामना वे हाय, धन संपद सब कामना वे, माया बंधन छिन्न मेरी जावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा, छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। हो उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो हाय, साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, ओ सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ। हो सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। हो उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ।
सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। जय गुरु कौस्तुभदा, अति बेहतरीन रूप से आप कोरस परिवेशन किए। परमपिता के पास आपका मंगल के लिए प्रार्थना करता हूं। जय गुरु कौस्तुभदा। आज 38तम ऑनलाइन सत्संग रे भोगद्रवादी निवेदन करछंती बलांगीर रु अश्विनी महाकुर भाई। तांकर पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, व्यक्ति दाम्पत्य पंच महाजीवन उन्नतिर परिकल्पे परम पिता पाखे प्रार्थना जनाए। आउर मध्य भोगत निवेदन करछंती नारायण बेहरा भाई। तांकर सुपुत्री तपस्विनी मांकर आज विवाह दिवस, विवाह आज इति अवसर से भोगद्रवादी निवेदन करछंती। से तपस्विनी मां को दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, प्रिय परम को लक्ष्य करी जीवन समस्त बहन कर चलती, यह परम करण के पाखे प्रार्थना जनाए। आउर मध्य भोगद्रवादी निवेदन करछंती इतिश्री माझी मां को जन्म दिवस उपलक्षे माधवपुर तांकर परिवार भोगद्रवादी निवेदन करछंती। से इतिश्री मां प्रिय परमकर मन लाखी माटे होई उठंतु एवं तांको परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमकर अजस्वल करुणार अधिकारी होंतु परम कारुणिक पदारविंदरे प्रार्थना जनाए। वर्तमान आम मान सहित प्रारंभिक आलोचना क्रम रे आम सहित युक्त अछंती श्रीयुक्त बिरंची नारायण सतपति भाई बरेण्य जाजक कर्मी केन्द्रापड़ारू। तांको अनुरोध करी संक्षेप से ठाकुर भावादर्श तोड़ी रखी। जय गुरु। जय गुरु भाई, आरंभ करंतु। गतिर्वक्ता प्रोपेष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ उदाता सद्गुरु स्तंभ नमस्तुते। मोर प्राण ठाकुर जननी मां विश्व कल्याणमय लक्ष्मी मां आचार्य पड़ता आज भरसा पूज्यस्पद दादा आतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग कथा करुवा कर्मी मंडली, गुरु भाई, मातृमंडली, शिशु साधु सजन मंडली समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राय एवं जय गुरु। परम दयालंकर अपार करुणारू जहाँ आज सत्संग जो भाई माने देइछंती एवं भोग निवेदन करचंती एवं उपस्थित समस्त मंगल कामना करी ठाकुर पर प्रार्थना रखे समस्त मंगल ठाकुर ही करंतु। जा हो आज मते भाई अनुगुण सत्संग योगदान दबार सुजोग देइछंती, सेतिबे मु समान को धन्यवाद दउची। जा हो ठाकुरंकर दया जे चाहिए से पाइबे केमिति ना ठाकुर ये जो रीति की कर्मी सृष्टि करछंती या द्वारा कौन होची जो लोक माने ठाकुर को धरी पार नांती बुझी पार नांती तांको सुजोग दिया है। कारण बापा तो धनी पुओ गरीब हुए कहीं ना बापर पुअर संपर्क रहे ना बोली पुओ गरीब हो जाए। तेणु तेणु आमे यही संपर्कटा रखिया पाई मझिरे रीति के आमको सुजोग दियंती किभଳି भाबरे दीक्षा नेकी ठाकुरन काम करिबा। थरकर कथा मोर मन अछि मु सेतबेले उद्यान विहार पुरी चाकरी करथाय आउ मु सेतबेले साक्षीपाल नडिया फार्म रे रहथाय आउ सेतबेले बड़दा सबले आसुथांती आउ से जगह को देखुथांती। सेतबेले सुर महापात्र रीति की थांती ताको घर साक्षीपाल से रहंती तालचेर रे। ताको सुर महापात्र को दिने बड़दा कहउचंती ए सुर ये देख तो ये सत्संग विहार 3 ताला बिल्डिंग हो गलो। सुर भाई आश्चर्य होतांती जमी तो किणा हवा आरंभ होउची आ किभଳି भाबरे मंदिर हेइ जीव किंतु देख बड़दांकर किभଳି आशीर्वाद जद्वारा कि से मंदिर हैला एवं गोटे ताला तैयारी भितरे मु से मंदिर रे पूजा काम करता है। मु उद्यान विहार काम कला पूर्व सकाळ मु मंदिर काम करे आउ जेतल मंदिर मु पूजा काम करुथाए एही समय दिने से मंदिर रे सब मार्बल पड़िवार बंदोबस्त करा जाय थाए। ए मार्बल सब बाहर गुरु भाई माने पठेई थांती। हरे कृष्ण महांती बोली जने रीतिक थांती से भी एग्रीकल्चर रे एडीओ चाकरी करथांती। से सडू कहले कुना आउ तुमे ये मंदिर को आज जगिवो कारण मार्बल उडा कथा है चोरी चारी हे जीवो तमे मार्बल सब जगिवो।
ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମାର୍ବୁଲ ଆମେ କଣ ଜଗିବା, ଯାହା ଜିନିଷ ସିଏ ଜଗିବ କହି ଗେଟ ରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଆମେ ଯେଝା ଯେଝା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସକାଳ 4ଟା 4:30ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ କରେ, 3-4 ଜଣ ପିଲା ଆସି ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ତ କହିଲି ନାଇଁ ରାତିରେ ତ କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ନଥିଲେ। ନା ହଁ 4 ଜଣ ଏଇ ରାତିରେ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍ବୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ସିଏ 4 ଜଣ ଯା 4 କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଭୟ ପାଇଲୁ ଆଉ ମାର୍ବୁଲ ନେଇକିରି ଆସି ପାରିଲୁନି। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଯାହା ହଉ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଯାଇଛ। ଆସ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ତାଙ୍କରି ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇକି ଚଳ, ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଗୁଡିକ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଚାରିପଟେ ନୂଆ ମାଟି ପଡିଥାଏ, କଦଳୀ ଗଛ କିଛି ଲାଗିଥାଏ। ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ, କଦଳୀ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହଉଥାଏ, କାରଣ ନୂଆ ମାଟି ପଡିଛି, ବଡ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ସବୁ ଚାରିଆଟେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ ସେ 5 ଜଣ ପିଲା ରାତିରେ ଆସିକିରି କଦଳୀ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପାଚେରୀ ଚଢିକିରି କଦଳୀ କାଟିବେ ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଖସଖସ ହେଇ କିଏ ଗୋଟିଏ ପଳେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ଡେଇଁ ଡାଇଁକି ଯେଝା ବାଟରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସାଇକେଲ ନେଇ ପାରିଲେନି କି ଚପଲ ନେଇ ପାରିଲେନି, ଏବଂ ସେମାନେ ଧରା ହେଲେ। ଧରା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡକେଇଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକିରି କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କଲେ। ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଦୀକ୍ଷା ନବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ମାଲିକ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସୁନା ବେଶ ହଉଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ବେଶ ସୁନା ବେଶ। ଏ ସୁନା ବେଶ ଯୋଉ ହଉଥାଏ, ଆମେ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳରୁ ବାହାରିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ପଳେଇ ବୋଲି ଠିକ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନାବେଶ ଆଉ ଗାଡି ତ କୋଉଠି ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଶହ ସାଁ ହେଇକି ସବୁ କାର ମଟର ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସେଠୁ ଆମକୁ ଯେତେ ମୁଁ ଗାଡି କି ହାତ ମାରୁଥାଏ କୌଣସି ଗାଡି ଅଟକୁ ନଥାଏ। ସେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛ? ନା ନା ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିନି। ନ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଯେ? କହିଲେ ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା, ଶହ ସାଁ ହେଇକି ଗାଡି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କେହି ନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କରିବାର ଫଳ ପାଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବା ରୋଡ ଉପରେ। ଏହା କହିକି ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ଆଣିଦେଲି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାର ବାଲା ଡାକୁଛି, ଆସ ମୁଁ ସାତପଡା ଯିବି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। କହିଲା ମାଗଣାରେ ଆମକୁ ନେଇକିରି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କିଭଳି ଫଳ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲା ମାନେ ତାର ଫଳଟା କଣ ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ନାମ କଲେ କଣ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଦିନେ ରାତିରେ ବସିକିରି ମୁଁ ନାମ କରୁଛି, ରାତି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟରେ ବସିକି ନାମ କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଯେମିତି ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଦ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ମୁରଲୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପୁରା ମୁରଲୀ ଶବ୍ଦ ମତେ ପରିଷ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟା ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚରଚର ଚରଚର ହେଇ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି। ବୋଲି କଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ପଦାକୁ ଆସି ଦେଖେ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାମଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ନାମ ସ୍ପିଡ କରିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଫବ୍ଦ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁ। ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଠାକୁର ବାଡି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁର ବାଡି ଯାଏ। ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନଡିଆ ଖଣ୍ଡେ 5ଟା ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କହିଲା ସବୁବେଳେ ତ କଣ ନ ନେଲେ ତମେ ଯାଇପାରୁନ, ଆଉ ତମେ ଆଜି ଅଫିସ କାମ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଉନ। ମତେ ଏହା କହିକି ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି। ବାଟରେ ଗଲା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ପାରିଲିନି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ପାରିଲିନି। ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଦଳୀ, ବଡ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟିଏ ସେ ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧିକି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ବି ଯାଉଥାଏ। 2 ପଟେ 2ଟା କାନ୍ଦି ଓଳେଇଛି, ଆଉ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଓଳେଇଛି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି। ବୋଲେ ଭାଇ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କୋଉଠିକି ନେବେ? ନା ଭାଇ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟପହରରେ ମୋର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଇଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ପଇଲା ତା 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ କଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କୋଉଠି ବିକିଦେବି ଆଉ। ବୋଲେ ବିକିଦବ କଣ, ଏ ବା ହରିଙ୍କ ଲାଗି ନେଇଛ? ନା ହଁ। ବୋଲେ ହରିଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଆସ।
तांको सब डाकी नेली ठाकुर बाड़ी आउ सेठी बैरागी दास सेतल ठाकुर दायित्व दायित्व ठाकुर बाड़ी दायित्व थांती बैरागी चरण सब वनमालीपुर रीति मु सेठू दादा जाई कहली बोले दादा एमती ये पिलाटी कदड़ी कांदी आनिची ठाकुर भोगरे को लगेबे से तो कहउतला अष्टपरी लागिवो तनु हरिहाट लागी जिवो आकु टिके लगेई दियंतु एवं जो ये पिलाटी ठाकुर से पिलाटी कहली बोले केमती लागिला ना ठाकुर गाम लागिला भारी खुशी हली बोला खुशी हला ठाकुर तुमको कौन देबे ना तुम ठाकुर को देई तळादी कदल टिए तुम भोग पाई तुमको कौन ठाकुर देबे ना कौन देबे दउनाती कहिकरी मु कहली तुम सतनामटी पाइबो भारी खुशी से पिलाटी आसी से गोरवाला पाख पिला ब्रह्मगिरी पाखर से पिलाटी आसिकरी दीक्षा नेला भारी खुशी हला तेणु देखो मु मन दुख करिया ठाकुर केंदी मो मनर कथा जानिकरी से मनीष पठेई दउचंदी आउ थरे आचार्य देव शिष्य दादा बसचंदी बैरागी दाता पाखरे पाख पाखे पाखरे काम रे लागि चंदी एई समय रे जणिए मा सेडो आसी भो भई कांदिला ता घर होची कुसुबेंटी से गोटे शिक्षक स्त्री से तांकर जोड़िए झुआ हो जाईची तेणु शिक्षक कहते एई थर जदी पुआ न हबो ताको बाडे बोली ताको कोन डरै दैचंदी सी आसी भो भई के आचार्य देव से दादा घरे कांदुची आचार्य देव तो समस्त मनर कथा जानती हठात कहउचंदी मा कि एबार तुमर बेटा हबे एबार तुमर सेतल से गर्भवती थाए ये तक कहउचंदी ए मा एबार तुमर बेटा हबे आ धूमधाम सत्संग करिवे तापरे से माटी कांद बंद करी भारी खुशी हो गला आ तापरे से माटी भी सत्संग करथला हम सब डकैथला देखुछन ना से गर्भरे पिला थाउची आचार्य देव से दादा कि भले भाबरे जानि पारिछंदी एवं से माटी कहउछंदी एबार बेटा हबे आ धूमधाम सत्संग करिवे ये कि भली मनर कथा ये जानते आउ थरे सेमती मु ठिया हैची हठात जोड़ी गोटे झियटी आसी पहुंचला से आईएएस पास करची आ से झियटी आसिला एमती आचार्य देव शिष्य दादा ता मुह को चाहतांदी हसुतांदी आ पछु को हाथ करी भारी से बारंडारे बुलाबुली करथांदी से झियटी जेम देखिले से झियटी सेटू पाखु डाकिले जेम से झियटी पाखु आसिले कहला आ तुमर बीए हेची ता पतल विवाह हेछ से सेटू कहला नाही मु विवाह ना तुमर बिना जौतुक विवाह करब आ से पिलाटी हरे कृष्णपुर पितेईपुर छक पाखे ता घर सी आईएएस पास करची आ मागणार विवाह करब तमे 15 तारिख दिन मते आसिकी देखा करिवो एई सत्संग ठाकुरबाड़ी गेट पाखे मु से दिन जेते काम पड़ी थाउ सब काम छाड़ी देगिरी मु आसिली से सत्संग गेट पाखु आउ काना मु बुझी प्रकृति रे सत केते मिछ केते आउ मु आसी गेट पाखे देखली स्वामी स्त्री जन कार रो ओल्हेले मु सेउट तांको सेइट अटकेई पचारली मला तुमे मागणार विवाह हिच ना जौतुक निया दिया हिच सी मते से भाईटी कहले नाई आज्ञा आमे बिना जौतुक विवाह हिचु आ दादा दर्शन पे आमे ध्यान साग होइके आसछु माने देखंतु केमती आचार्य देव शिष्य दादा कहिवा संगे से कथार ताळ केमती खाउछि आउ थरे आचार्य देव शिष्य दादा मते पचारचंती कहले ब्रह्मगिरी अलारनाथ जानिछु मु कहली मु जानथिला दीक्षा काई नै थांती ना ये अणसर समय रे अलारनाथ को दर्शन है आउ तू अलारनाथ को दर्शन करिवु अलारनाथ को छाती खीरी रे पड़ी जाइनी बोले हाँ मु सुनिची से त खीरी रे पड़ी जाइची ना सेठी जीवु दर्शन करिवु तापरे से अलारनाथ पाखे चैतन्य महाप्रभु जेतबेले अणसर समय जगन्नाथ दर्शन करि पार नांती से मध्य जाइथिले एवं सिटी पहुंचीबा बेले से तो सब नाम करते भाषण से पानी किरी केम चैतन्य महाप्रभुंकर पड़ी से तेणु जा हो सब आचार्य देव शिष्य दादा अनुसार जहा हो ठाकुर दयारे दीक्षा दयारे से मत कही तुम दीक्षा करते पारे सत्संग करें जहा दयारे आज 20,000 दीक्षा होती दादांकर आदेश रे काम करिया फल मोर भी प्रमोशन है बर्तमान बालेश्वर जिले में ओवरसेयर पोस्ट बर्तमान अच्छी जाओ समस्त ठाकुर मंगल करंतु आज जो स्वाई श्रीचंदन दादांकर आज कहबार अच्छी से अति सुंदर मनीष से ठाकुर प्राण सब उत्सर्गित आ सी अति सुंदर भाव आपण कहे मुझे कही रही जय गुरु जय गुरु बिरंजी भाई
अति सुंदर भाव में संक्षेप हेले अनुभूतिर कथा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दादा दया करुणा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा दया करुणा जहाँकि परम पिता भीतर लीला खेला कर तोली रखुले इति अवसर आपण सार्विक मंगल परम पिता पाखे कामना करुच्ची एवं टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करे। वर्तमान आम सहित युक्त अच्छा भुवनेश्वर श्रीजुक्त स्वाई श्री नृसिंह श्रीचंदन दादा सत्संग सहप्रति ऋतिक अति सुंदर भाव ठाकुर भावादर्श तोली रखती आज आम सहित मुख्य आलोचक भाव अच्छा बर्तमान श्रीचंदन दादा अनुरोध करी 7:15 मिनिट पर्यंत आलोचना तोली रखिए। जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। जीवन परमाश्रय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा योगाचार्य श्री श्री बरदा आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा गुरु परिवार सभी रातुल चरण तले मोर अनंत कोटि भक्तिपूत भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र प्रातः सत्संग पूज्य वरण्य अग्रणी पूज्य ऋतिक वृंद सामान्य कर्मी भाई प्राणर गुरु भाई संयुक्त होइतिबा समस्त साधु सज्जन पिला माने समस्त को मोर आंतरिक प्रति श्रद्धा जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। आज इष्ट चेतना अनुकूल अनुगुण इष्ट चेतना ग्रुप अनुकूल आज प्रातः सत्संग ताहा सत्संग एवं भोग निवेदन कर अश्विनी कुमार महागुरु भाई सुदूर बलांगीर नारायण बेहरा भाई बरपाल इतिश्री माझी माँ देचंदी माधेपुर जे उद्देश्य कहगला से इष्टिपुत मंगलमय सुस्थ निरामय जीवन पर आम समवेत भाव में परम पिता प्रार्थना निवेदन करू। तत्सहित आपण मानकर समस्त इष्टिपुत मंगलमय निरामय इष्टिपुत जीवन परम पिता पाखे मुझे प्रार्थना निवेदन करे। भजन कीर्तन भजन कोरस पर सत्वनाथ बढ़िया बढ़िया कथा सब कहते शुणा खुशी लगुला जहा हम तो किसी आलोचना करवा जो समस्त एकजुट हो ठाकुर भावादर्श विषय इष्ट चेतनार जो ग्रुप करिसेंती ठाकुर गोटे बाणी अच्छी इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन इष्ट वृत्तिर दीक्षा चेतन सेवा चेतन धन तेणु आमनकर इष्ट चेतना बा आमनकर इष्ट अनुभूति बा इष्ट मार्ग रे चलिबार जेते आमे निखुण ही उठिबा आमनकर व्यक्तित्व आमनकर जीवन रे चलन आमनकर व्यक्तिगत भाव रे जहा जहा आम व्यक्तिगत जीवन रे चाहिदा ताहा प्रस्फुटित ही उठे। तेणु आज जे प्रयास है प्रत्येक यही पैंडेमिक सिचुएशन रे जे प्रत्येक मनुष्य पाखे सत्संग भावधारा को पहुंचाई आने आज 7-6 मास धरिक जदिव आपण मैंने 38 दिन धरी करुँच शुणुले आज 7 मास धरिक एप्रिल मास आज एत दिन पर्यंत विभिन्न प्लाटफर्म रे विभिन्न वक्ता मान द्वारा ठाकुर भावादर्श को विभिन्न दृष्टिकोण ताहा आज आम मैंने समस्त शुणीचे अंतत पक्षे ये शुणा भीतर देकरी आमनकर बोध आमनकर चिंता आमर कर्म दक्षतार परिवर्तन अनेक किछि हेछि जदिओ मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हेछि फिजिकली सोशली फिजिकली रेस्ट्रिक्टेड हेछि तथापि परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा आशीर्वाद करछन्ती विपद तो रहिबो नाही चली जीवो किंतु या पर मध्य कहिसंती 18 तारिख दिन दादांगर जन्म उत्सव थिला 17 तारिख दिन तिथि उत्सव 18 तारिख दिन पूज्य विनय दांगु टेलीफोन करके पचारुथिले आपण माने सब केमति अछंती विनय दादांगर कथा रखिले जे आमे आपण देखि पारुनु आपण पाखु जाई पारुनु तेणु गोटे विमर्श भाव आम भीतर रोचे तापरे आपण को देखिला परे नाटमंडप रे बा ठाकुरबाड़ी रे देखिला परे आमनकर मन रे एक विराट एक परिवर्तन आसी आशार संचार हेछि जे आपनकर पुत सानिध्य को आम अनुभव करिछु यार भीतर देखिरे परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा कहले विनायक दा बसी थकले तो हबे ना ये 3.5 कोटी दीक्षा जमी फिजिकल मेंटल ये फिजिकली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिकरी
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କଥା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଟୁ ନୋ ଠାକୁର, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହବା, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଟୁ ନୋ ଠାକୁର। ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ, ଅନେକ କିଛି କଥା ଶୁଣୁଛେ। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇ ଗୁଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଚଉରାମୂଳେ ଫୁଲ ଝୋଟି ପକେଇବା, ଶାକାହାରୀ ହବା, ଇଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ କିଛି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗାମୀ ହବା, ଭକ୍ତ ହବା, ଏବଂ 500-600ଟା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେ ସବୁ ଦେବାଳୟ ଯିବା, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହବା, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଠାକୁରକୁ ଜାଣିବା, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ନ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ନା। ପାଖରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ଦାଦା ଏବେ ଯୋଉ ତ୍ରିପୁରାରୁ କରାଯାଉଥିଲା କୋର, ସେଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସାଧଗୁରୁଙ୍କା କେହେନା ମାନ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ, ମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମକୁ ସାଧୁଗୁରୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପରିପାଳନ କର। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା, ଯେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଧରି ରଖ, ଆଉ ସେବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ ଅନୁଗାମୀ ହବା, ଫଲୋର ହବା, ଭକ୍ତ ହବା, 1000 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଘରେ 1027 ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିକିରି ଯିଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ପାଇଲେ ସବୁ ଆଣିକିରି ପୂଜା କରିବା, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହବା, ଅନୁଶାସିତ ହବା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଧରିକିରି, ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆବିଳତା ଥିଲା, ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଅନେକ ମା ଭାଇ ମାନେ ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନ ଟା, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଟିକେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ହବା, ଅନୁଶାସିତ ହବା, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆମେ ଅନେକ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛେ, 194 ଜଣ ଲୋକ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ କୁଆଡେ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛି ମନ। କିନ୍ତୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଶୁଣିବା ବା କରିବା, ସେ ଜିନିସଟା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉନି, ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଇନଭଲଭ ହଉନି। ତେଣୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱଟାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେଠି ଅଛି। ଅନୁଶାସିତ ହବା, ଠାକୁର ଯେ ସାରା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯାହା କିଛି ହଉଛି, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ବିଧାନ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ବିଧାନ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଅନୁଶାସିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଅନୁଶାସନକୁ ଯେ ଯେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିଛି, ସେ ସେତିକି ତା ଜୀବନରେ ଉତ୍କର୍ଷତାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍କର୍ଷତାରେ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଭାଲଟା କି ମନ୍ଦଟା କି ଜାନତୁ, ପ୍ରଭୁର ରାତୁଲୁ ଚରଣ ଛାଡା ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁ ଫାଙ୍କି। ତେଣୁ ମୋର ଜାଗତିକ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଏବଂ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁର ରାତୁଳ ଚରଣ ପିଳା, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ଛଡା, ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଛଡା, ତାଙ୍କର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଛଡା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ, ସେତିକି ମୁଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକିରି, ନିରାଶ ନିର୍ମମ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିବାର ବାଟଟା ପାଇ। ମଣିଷର 2ଟା ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ଆମେ ଯିଏ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଏନ କରିଛେ, ଆଗରେ ହଉ ପଛରେ ହଉ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ରୀତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗଦା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା,
गोटे कुली रिक्शा वालाटा भी दीक्षा समस्त विधान समान समस्ते दीक्षा नेबे समस्ते इष्टवृत्ति करेंगे समस्ते जजन जजन इष्टवृत्ति करने कहुई समस्ते प्रार्थना करेंगे समस्ते गुरुजन मान प्रणाम करेंगे समस्ते इष्टवृत्ति 30 दिन रे देबे समस्ते नाम करेंगे सब समय रे ए कथा समस्त कहुई ताले ये जेतले कहा गला देन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ता आम जीवन रे आरंभ हैला ता पूर्व आमर थला प्रवृत्तिगत जीवन आमर मन जगत रे आमे जहा मन जहा चाहिला ता आमे करथिले तेणु मनटा हूँ प्ले ग्राउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस मनुष्य जेते आज सफरिंग्स अच्छी मनुष्य जेते कष्ट पाउची मनुष्य जे दुख पाउची मनुष्य जेते रोगग्रस्त होची मनुष्य जेते तार सामाजिक व्यक्तिगत आरंभ करिक तार विश्व जीवन भितर ये छोटिया मनुष्य आमे हमर जीवन अस्तित्व कौन अच्छी आमे जेते सफरिंग्स पाउचे बा कष्ट भोग करछे बिकॉज ऑफ कारण होची तार कॉम्प्लेक्सेस तार जो प्रवृत्ति ये जे प्रवृत्ति की आमे मुंडे बसई तार कीर्तदास भाई आम चल मन जहा कह मन इज द प्ले ग्राउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स खेल पड़िया प्रवृत्ति जो षड़ रिपु अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य तार षड़ रिपुर खेल पड़िया हूँ मन तेणु ए मनटा को मुझे त्राण करी गुरुमुखी करी मंत्र त्रायती मंत्र मन त्रायती मंत्र मंत्र मनटा को जी त्राण कर नियंत्रित कर एवं एडजस्टेड करिवो मनुष्य को ईश्वरमुखी करिवो गुरुमुखी करिवो अंतर्मुखी करिवो जीवनमुखी करिवो वर्धनमुखी करिवो सेही मनटा को केतबेले से हेई उठिवो ना तार जेतबेले कॉम्प्लेक्सेस गुडाक एई प्रवृत्ति गुडाक तार भृत्य हेबे आमे वर्तमान प्रवृत्तिर भृत्य प्रवृत्ति हमको जेमिति नचौची आमे सेमिति नाचुचे किंतु ठाकुर दीक्षा ग्रहण परे ठाकुर से बाटटा बतेइले जे एटी जीरो होगी पुणी आमको जीवन धाराटा को गुरुमुखी जीवन नहीं चलिया पड़ो तेणु से गुरुमुखी जीवन ही जीवन उद्धार कर्ता ठाकुर कहते सर्वदेवमय गुरु कथा भी ठाकुर कहते तेणु आमको बाछिया पड़ो जे प्रकृत मोर जीवन प्रवृत्तिमुखी चलन चली ना मोर इष्टमुखी चलन चली गुरुमुखी चलन चली तेणु चॉइस इज आवर्स ठाकुर कि आम लदी देना तेणु लाइफ विथ आइडियल मोर गुरु पुरुषोत्तम को लेकर मोर जीवन एवं तांको धरिक मोर सारा विश्व जीवन मोर जेते एक्सपांडेड लाइफ अच्छी मोर विस्तारित जीवन अच्छी सब जीवन को गुरु को लेकर चलेबी गुरु जो मो जीवन मुख्य उठिबे से मोर सब किसी जीवन एडजस्टेड हो उठ मोर कॉम्प्लेक्स हो मोर रिक्वायरमेंट हो मोर डिजायर हो मोर जहा जहा जीवन अच्छी बंचाई जहा जहा दरकार अच्छी ऑटोमेटिकली स्वतस्फूर्त भाव में ईश्वर परिपूर्ण कर प्रकृति ईश्वर तो प्रकृति तेणु प्रकृति आमको से भाव में परिपूर्ण कर दरकार लाइफ इन सेकुलरिज्म ये जो कथा कहूचे ये भाषण दबा अपेक्षा भक्तिटा बहुत भल अजित गांगुली ठाकुर पचार कि अजित कौन कड़े जाऊ सब बाहर ना आज्ञा जाऊँगी ना सब सत्संग होचे ना बहुत सत्संग होची ना दीक्षा होची तते सब बढ़िया सम्मान दउचंती तते अनेक पैसा पत्र भी दउचंती ना हाँ दादा ठाकुर दउचंती ना आमार मने हय भक्ति भाषण थेके भक्तिटाई खूब भालो ता माने नुह जे ठाकुर तांकु कहिथिले से जे सेटा सार्वजनीन सेटा कथा नुह तेणु तांकर गोटे कथा गोटे जीवन रे कोन हेई परथांदा जे परिवर्तन कोन हेई परथांदा बोध होय तांकर जीवन रे तेणु से गोटे कहिदेले कथा होची शुणी जीवन रे वास्तवित करवा देखिक वास्तवित करवा पितृभक्ति कौन गुरु भक्ति कौन ता आम बरदा को देखिले जानी पारे बरदा जमी सूर्य अस्त हो गले सूर्य उपस्थिति की चंद्र सूचाई दिए सेमती पुरुषोत्तम को अस्खलित गुरु भक्ति भीतर देकर बरदा आज प्रतिष्ठा कर दिए ठाकुर जे पुरुषोत्तम समस्त संशय था बरदा संशय नथिला अविश्वास नथिला पिता है से पुरुषोत्तम भाव में वज्र कठोर भाव में संसार रे प्रतिष्ठा कर दे चली गले तेणु से भावटा केतबेले आसीबो ना व्यक्तिगत साधना लाइफ इन सेकुलरिज्म मु व्यक्तिगत भाव में जो बिजनेना जमी कहते राति 2टार मोटी नाम दान करुची थरे संजीव दांगु बरदा पचार कि संजीव रातिटा कोथि रे ना आज्ञा शोया दिन सारा कर्म करेंगे राति टिके विश्राम नेले
ନା ରାତିଟା ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଇ ନାହିଁ, ରାତିଟା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦିନ ସାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି, ରାତିରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବି। 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ରାତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭିଡି ମୋଡି ହଉଛେ। ତେଣୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ସେ କମ୍ବଳ ତଳୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେମିତି କଣ କରିକିରି ଉଠିକିରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ବ୍ରଶ ନ କରିକିରି କେମିତି କଣ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ ନ କରି କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ଅଣ୍ଡାଳିକି ପଇସା ଆଣିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହଁ। କରିବି ତ ଠିକ ଭାବରେ କରିବି। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ଚାକିରିକି ଯିବି, ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରୁଛି। ମୋର ଜୀବନକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଠିକ ଠାକ କରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇଫ ଇନ ସିକ୍ଲୁଜନ ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। and a life with the family। ତାପରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟା ଆସୁଛି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୋଷଣ, ପରିପୂରିତ ହଉଛି, ପରିରକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଯୋଉଠି ମୁଁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ପାଉଛି, ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ସେବା ପାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରୟ ପାଉଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଲାଇଫ ୱିଥ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ସହିତ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପରିବେଶ ମାନେ ମୋର ଏଇ ପଡା ପଡୋଶୀ ଅନୁଗୁଳରେ ରହିଲି, ବରପାଳରେ ରହିଲି, କି ସେ ପାଖାପାଖି 2-4ଟା ଘର ମୋର ପରିବେଶ ନୁହଁ। ମୋର ପରିବେଶ ଏକ ବିରାଟ ପରିବେଶ। ପଞ୍ଚଭୂତ ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ। ମୋର ପବନ ହଉଛି ପରିବେଶ, ମୋର ଅଗ୍ନି ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ, ମୋର ପୃଥିବୀ ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ, ମୋର ଜଳ ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ, ମୋର ଆକାଶ ହଉଛି ମୋର ପରିବେଶ। ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୂତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଜି ମୁଁ ନବା ଉଚିତ, ବା ମୋର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କଦଳୀ ଖାଇଦେଲି, ରାସ୍ତାରେ ଚୋପାଟା ପକେଇଦେଲି, ସେଟା ଠିକ କଲି ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ ଟା ଖାଇଦେଲି, ତାର ଜରିଟା ପକେଇଦେଲି ରାସ୍ତାରେ, ସେଟା ଠିକ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେ ମଣିଷର ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନକୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସାବାଡ କରୁଛି। ଆଜି ଓଜୋନ ଲେୟର କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନନ୍ଦ ତ ଅଛି ସେଠି, ଦେଖିଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଛି ଇସ୍ରୋରୁ, ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋରୁ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଜୋନ ଲେୟାରରେ ଯୋଉ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଆୱାର ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଜୋନ ଲେୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କମ ହେଇଗଲା, ଓଜୋନ ଲେୟାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଣାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଫା ହେଇଗଲା, ପଲ୍ୟୁସନ କମିଗଲା, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କମିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ପଲ୍ୟୁସନ, ମାଇଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଆଜି, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି। ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ଚେତନା, ତାର ଖାଇଯିବା, ତାର ନେଇଯିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଜି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପନ୍ନ। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନିଚ୍ଛକ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧିକି ତୁମେ ଅବଜ୍ଞା କରିପାର, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିପାର, ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିର୍ମମ ଆଘାତ ହାଣିବାରେ ଟିକେ ରିହାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଝ, ଯାହା ଶ୍ରେୟ ବିବେଚନା କହୁଛି ସେଟା ତମେ କର। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ, ଠାକୁର କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ବିଧାତାଙ୍କୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ବିଧାତାର ବିଧାନକୁ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତମେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, 750 କୋଟି ଲୋକ ବିଧାନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ବିଧିକି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 120 ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ଆଜି ଲୋକ ମାନୁଛି ବିଧାନକୁ, କିନ୍ତୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନକୁ ଯୋଉ ବିଧି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ବିଧାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁନି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ସମାଜରେ, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସମାଜ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ କି ନାହିଁ ତା ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ
ରୋଷ ଘର ଏବଂ ବେଡ ରୁମ ରୁ ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଜଏନ କରିଛେ ଆମର ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଷ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାଇଖାନା ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଆମ ଆଲଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ରହୁଛି, ଆମ ଯୋଉ ବେଡ ଉପରେ ଶୋଉଛେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯୋଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସଜାଡିବି, ଘରଟାକୁ ଆଗ ସଜାଡିବି। ମୁଁ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥବାନ ହେଇପାରେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ବା ସଦାଚାରର ତ କୌଣସି ପଇସା ପଡେ ନା ସଦାଚାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କହେ ତୁମ ବାଟରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ, ବିଧି ବି କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଖି ହସି ଚାଲିଲି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ବିଧାତାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, କରିବାକୁ ପଡିବ। କରିବ କିଏ? ମୁଁ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ ମାଇ ଓନ୍ ଲାଇଫ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସଚେତନତା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟୁ ନୋ ଠାକୁର, ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ ଠାକୁର। ଆମେ ଉର୍ଜନା ପଢୁନଥିଲେ, ହୁଏତ ଅନେକ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କୋଉଠି କଣ କାହିଁ ତ୍ରିପୁରା, କାହିଁ ଅନୁଗୁଳ, କାହିଁ କେରଳ, କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହିଁ ଆମେରିକା, କାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜି କନେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦାଦା ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ମର୍କୋଚ ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, 3 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଇ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 120 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା 3000 ତ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ, 3200 ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ରୀତିକ ତ 2000 ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 7ଟା ଷ୍ଟେଟରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି। ତା ହଉଛି ଓଡିଶା, ଆଉ ଅବିଭକ୍ତ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଆଉ ମେଘାଳୟ। ୟାରି ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସୀମିତ। ତାମିଲନାଡୁରେ 10 ଜଣ ରୀତି ନା 12 ଜଣ, ପ୍ରତାପ ଭାଇ କହୁଥିଲା 12 ଜଣ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେରଳରେ ଜଣେ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ସେପଟେ ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେହି ରୀତିକ ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଜଣେ ରୀତିକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତ 2 ଜଣ ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି, ହିମାଚଳରେ ତ ଜଣେ ରୀତିକ ଅଛି, ଆମର ସେ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଅଛି। ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବଡ ଖୁସି ହଉଛେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯତ ନଗରାଧି ଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହବ ଏଇ ସତନାମ। କିଏ ସତନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାକେ ରାତି ପାଇଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ ମାତିଲି, ତାହେଲେ କରିବ କିଏ? ନିରାଶ ନିର୍ମ ଭୂତ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ବିଗତ ଜ୍ୱର, କିଏ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିବ? ତେଣୁ ସେଇ ବିରାଟ କର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ ବେହେରା ଭାଇ ଯେମିତି ପାଣି କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ପୋଖରୀରେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର। ସିଏ କରିବ, କର୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଠାକୁର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସଫାସଫି କରିକି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରୀତିକ ସଂଘ ଠାକୁର ତିଆରି କଲେ। ଏଇ ରୀତିକ ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରୀତିକ ସଂଘ ନବ। ରୀତିକ ସଂଘ କାହାକୁ ନେଇକିରି? ସ୍ୱାମୀ ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି, ରୀତିକ ସଂଘ କାହାକୁ ନେଇକିରି? ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିକ ସଂଘ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ମଝିରେ ରହିଲେ ରୀତିକ ସଂଘ, ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 750 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଏ ରୀତିକ ସଂଘ। 3000 ଲୋକ 750 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି 1000ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତର ଦେଇକିରି କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଯେମିତି ନାଲକୋରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳୁଛି ବା କୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇକିରି ଜଳୁଛି ତାର ଭିତରେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ସଚେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦଗ୍ର ଇଚ୍ଛା ନେଇକିରି ଚାଲେ, ଦେଖିବେ ତାର ପରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦିଆଯାଇପାରିବ।
भुवनेश्वर ब्लाक आउट हेले आपनकर माचकुंड पावर आसुच थेरुवाली दा ग्रिड हेछि गोटे सेकंड रे एठी जदी ब्लाक आउट हो भुवनेश्वर सीधा आसीबो माचकुंड पावर आसीबो इंटर ग्रिड तेणु सेमती भाव जे यही जो करेंट भलिया जो बीज मंत्र सतनाम को जदि आम समस्त प्रचार करवा देखा एक सुंदर भविष्य आम मान अपेक्षा करछि तेणु सेटा आम पिला मान भीतर पूरे देवा पड़ो दीक्षा स्वस्थनी ये जो कहुई जदन जाजन इष्ट स्वस्थनी सदाचार ये 5टा नीति समस्त कॉमन टू ऑल ये जो वैक्सीन ठाकुर देइछन्ति बीज मंत्र देइछन्ति सरकार आज हजार हजार साइंटिस्ट माने लागि भारत पृथ्वी रे जे वैक्सीन बाहर करिया ठाकुर तो वैक्सीन दे देकी जाइछन्ति ये नाम ही वैक्सीन तेणु आम जी नाममय हवा नाममय हेले तो ऑटोमेटिकली मोर कर्तव्य परायणता मोर खाद्य मोर पोशाक मोर सदाचार मोर शारीरिक डिस्टेंस हो सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मैक्स पिंधिबा हो सब ऑटोमेटिकली मो भीतर गोटे अनुरणन हम जे यस आई शुड डू दिस मु एटा करिया उचित का संगे केमती कथा हेबी का संगे केमती ठिया हेबी एटा स्वतःस्फूर्त भाव मो जीवन रे आसीबो ऑटोमेटिकली मोर खाद्य प्रणाली मध्ये चेंज हे जिवो मोर व्यवहार जीवन चेंज हे जिवो अंतत पक्षे ई सत्संग आज बड़ 2टा जिनस हमको शिखैछि हमर व्यवहारिक ज्ञान हमर जीवन शैली बहुत कष्ट रे आर्थिक अनाटन भीतर मध्ये समस्त जे हम चालीचे समस्त इकोनॉमी डाउनग्रेडेड हेछि हम समस्त जानिचे तेणु यही कथा आम समस्त जानिया पड़ो एवं ये जो समस्या बर्निंग इश्यूज आज आम मान पाखे अच्छी समय तो है आज आम मान पाखे जो बर्निंग इश्यूज अच्छी आज अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी आम मान अनेक जिनिस आम मान पाखे अच्छी युव समाज आज से उठे ना उचित जे आज जो प्रकार समस्या आज आम मान पाखे चिंता कराई पारना तेणु दीक्षा नहीं दक्ष हबार जो योग्यता ठाकुर हमको देखी आम सर्वपूर्ण हवा दरकार दीक्षा बढ़ाए दक्षता को निष्ठा जेभली तार मंत्र हला तपस्यार कौशल साधना जेपरी तार बोली ठाकुर कहउछ तेणु दीक्षा नहीं दक्ष हवा योग्य उठिबा एवं तार मूल अच्छी ये जो मंत्र हमको दिया जायछि आम से तपश्चर्य जीवन आम को परिपालन करिया पड़िबो जे पंचुक बेला 5 दिन नुह अनंत जीवन धरिक अनंत जीवन प्रति हमको चलिया पड़िबो ता जदि न हुए आज जो बर्निंग इश्यूज समाज आगे बेकारी गोटे अनएम्प्लॉयमेंट गोटे होची माने आज रोजगार क्षमता युव समाज पाखे ना युव समाज पाखे कौन रोड मैप ना लाइफ रो उद्देश्य कौन बापा पाखे खाइले माँ पाखर पैसा नहीं गले बुलिले मोटरसाइकिल तेल पकईदे हाथी के चाखिंडिका मोबाइल धरले चलले बुलले पुणी खाइला बेलू पहुंची गले से बुझुना आज समाज जो अवस्था बापा केमी घर संसार चलाउछन आम सचेष्ट हवा कथा ए विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना करिया कथा जो बाबाईदा पूज्यपाद बाबाईदा आज उपजना केन्द्र कर लोक सुइसाइड करुच्ची मेंटल सिकनेस बढ़ुची डिस्ट्रेस बढ़ुची क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ुची जो जो छिंडे नहीं जाउछन चेन हो मोबाइल हो जहा जहा होची बिकॉज ऑफ दिस एवं आज जो डिवोर्स चल समाज रे बाहा होचन विवाह आज मार झियो विवाह हे ए जो विवाह आम करुचे तार अर्थ बुझुने जीवन बुझुने किछि बुझुने विवाह कर पकोचे ठाकुर से कथा कहछन मैरिज रिफॉर्मेशन दरकार इंस्टेंट फुलफिलिंग एजुकेशन दरकार व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन दरकार वैशिष्ट अनुपाली शिक्षा दरकार एवं विवाह संस्कार दरकार ठाकुर कहते ये 3टा जिनिस ठीक कर दिया जाए ताले पृथ्वी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन वैशिष्ट अनुपाली शिक्षा एवं विवाह संस्कार ये 3टा भीतर देकिरी जदि ठीक ठाक कर दिया जाए ताले समाज रे कौन प्रकार विषमता रहिबो नाही कौन प्रकार डिफरेंस रहिबो नाही फैमिली डिस्टर्ब प्रत्येक घरे फैमिली प्रॉब्लम कोठी समस्त यौथ परिवार रहउतले भांगी मुंगी सब चिंचत रही सब स्वामी स्त्री पुआ झियो से परिवार शांति नाही से परिवार अशांति विभिन्न प्रकार जते प्रकार डिस्टर्बेंस আছে हम समस्त भुक्तभोगी सब विषय में आलोचना करे जाऊ नाही एमते अनेक जिनिस अछि पिला माने झियो माने बाप पुआ माने एबे विवाह हवा पर बाप मा आइ जाउछ प्रत्येक माने जोठी देखंतु पिला को झियो मान को बाहर को छाड़ीबा पुआ मान को बाहर छाड़ीबा गोटे इनसिक्योरिटी हम सब बाप मा फील करछन समझे किए कुआड़े जाउची कुआड़े रहउची कुआड़े खाउची कोठी बसुची का संगे रे बुलुची नोबडी नोज एते फ्रीनेस आज बढ़ी जाइछ ये फ्रीनेस आज हमको विपर्जयर कारण है तो ये समस्त जिनिस आज अनेक जिनिस अछि चेंज इन लाइफ स्टाइल हमनकर सब परिवर्तन हो जाइछ किंतु ठाकुर कहउछन जीवन रे जीवन को गुरुमुखी यदि मनुष्य करे जते सहज सरल होए
ଯେତେ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦାଦାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ବେଦାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବରଦାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଙ୍ଗି ହଳେ ଚପଲ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡେ ବୁଲି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଖାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ସରଳ, ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନା। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆଜିକା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଓଘର ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନା ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖେଚେଡିଟା ପାଣି ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ବା ପନିପରିବା ପଡିନି, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭାବିକିରି ଖାଇବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବରଦା ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭାତ ପଡିଲେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି ଧୋଇକିରି ଖାଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ। ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ କହିଲେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଚେତନତା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସଚେତନତା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଧର୍ମ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଐଶ୍ୱରିକତା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଜୀବନରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ, ରିଚୁଆଲ୍ସ କୁ ନେଇଯାଇଛେ। ଧୂପ ଜାଳିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଫୁଲ ଚଢେଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ନା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ନିୟମ ସାରଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବହିରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ସ୍ତରରେ କଣ କଣ କରାଯାଇପାରେ ସେଇଟାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଯଦି ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲେ, ତା ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରେ, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅଛି, ବହି ପଢିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ କଣ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ହବ, ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହବ ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା। ଆଜି ମରଣ ପଛରେ ଆମେ ମରଣକୁ ଡରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛେ। କରୋନା ବାପା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ବାପ ମୁହଁରେ ପୁଅ ନିଆଁ ଦେଇ ପାରୁନି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଛକ ନଗ୍ନ ପ୍ରତିଛବି ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମରିତେ ଚାଇନା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ, ବଞ୍ଚିବାର ଚାହିଁବା ବି ମାନୁଷ୍ୟରେ ମାଝେ। ମୁଁ ତ ମରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମରିତେ ଚାଇନା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବନେ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେଥିରେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ମୁଁ ଆସେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ମରଣା ମାରଣ ଯଦି ପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ করে ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାହେଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି କହିଲେ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୟୁରେବଲ ଡିଜିଜ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମରିତେ ଚାହେଁ ନା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ, ବଞ୍ଚିବାର ଚାହିଁବି ମାନୁଷ୍ୟରେ ମାଝେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିନି, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟିକି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ସେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହେଉଛି ସାଧନା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, তুমি আমার স্বার্থ শুধু, কোন প্রয়োজন স্বার্থ নয়, ভর দুনিয়ায় যা হোক না হোক, তোমার অতৃপ্তি করি যা ভয়। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ନିଷ୍ଠା, ମୋର ଆନୁଗତ୍ୟ, ମୋର ଯୋଉ କୃତି ସମ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଅଛି, ତୁମି আমার ସ୍ୱାର୍ଥ শুধু, ତମ ଛଡା ମୋର ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। কোন প্রয়োজন স্বার্থ নেই, ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିକରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଭର ଦୁନିଆରେ ଯା ହୋକ ନା ହୋକ, তোমার ଅତୃପ୍ତି କରି ଯା ଭୟ। ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ମୁଁ ସେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆବାଉଟ ଦ୍ୟାଟ। ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସକାଶେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତୃପ୍ତି ନ ରୁହେ, କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନ ରୁହେ, କୌଣସି ଆପଣ ମତେ ନେଇକିରି ମୋର ଦୁଃଖୀ ଯେମିତି ନ ରୁହନ୍ତି। ତୁମାର ଅତୃପ୍ତି କରି ଯା ଭୟ, ତୁମର କୌଣସି ଯେମିତି ଅତୃପ୍ତି ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ସଦାବେଳେ ତୃପ୍ତ ହେଇଥାଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଅ, ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଚାଲ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କହି ମୋର କିଛି କଥା ମୁଁ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି, ଏଇ ଯେ ଦାଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ଦାଏ, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ମୂଳରେ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବ, ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ, ମଣିଷ ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ଆଣିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଗଢି ଉଠିବ।
आम से संगठित हो पारिबा एकायित हो पारिबा एवं कर्म प्रेरणा सृष्टि हम ता भितर अनेक जीवन समस्यार समाधान हम एवं समस्ते ए जो सुख शांति आनंद दौड़ पछरे दौड़ ऑटोमेटिक स्वतःस्फूर्त भाव में समस्त जीवन परिपूरित हम परम आशीर्वाद जागतिक दुनिया रे किछि थाउ वा न थाउ किंतु परम आशीर्वाद रे गंडे खाई मुठाए खाई किरी गोटे सप पकड़ी शोइबार जो आनंद अच्छी से एयर कंडीशन घरे ओडी गाड़ी रे से आनंद नाही जदि मन आनंदित न हुई सर्वशेष पुणी थे आपण मान समस्त मंगलमय इष्टपुत जीवन पाई परम पिता पाखे प्रार्थना निवेदन करे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत् वंदे पुरुषोत्तमं जय गुरु। जय गुरु दादा अति सुंदर भाव में वास्तव कथा गुड़िक आप तोली रखुते विशेष कर गुरुत्व देइचंती प्रधान आचार्य परपूज्य पाद श्री दादा आज आह्वान जो इच्छा प्रकाश कर जहाँ तांकर अभिलाष अच्छी 3.5 कोटी दीक्षा केमिति हुए तेणुक आम प्रत्येक स्वतंत्र भाव सजाग रहिबा एवं क्षेत्र प्रस्तुत कर रहिबा ताहले तांकर दया करुणा आम प्रति निश्चित रहिबो जाऊ आपण ए जे बहुमूल्य समय देई सुंदर निछक निखुण भाव में जाजन तोली रखुते आपण दीर्घ सुस्थ स्वस्थ निरोग जीवन पाई परम कारण के पाखरे प्रार्थना जनाए टीम इष्ट चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता अंतर जय गुरु एवं प्रणाम। जय गुरु दादा आसंता काली सत्संग संबंध रे समस्त मोर जय गुरु समस्त मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। जय गुरु दादा आसंता काली सत्संग संबंध समय आपण मान पर सूचना तोली रखे आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में श्रीयुक्त गुरुचरण परिड़ा दादा सहप्रति ऋतिक सत्संग एवं तत्वावधारक सत्संग बिहार केन्द्रापड़ा वर्षियान ऋतिक आम सहित युक्त हेबे एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे डॉक्टर सुरेश चंद्र साहू भाई बरेण्य जाजक कर्मी भद्रक एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे सुश्री कल्पना दास मा राउरकेला एवं भुवनेश्वर श्री हरिप्रसन्न साहू भाई ये आसंता काल सत्संग समय सूचना आपण मान कही रखिली आज ये 208 परिवार जोगयुक्त है प्रिय परमकर कथा श्रवण चिंतन मनन व्रती थिले समस्त सार्विक कल्याण पर परम पिता पाखे कामना करे एवं बहु प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मीवृंद आम सहित जोगयुक्त अच्छा समस्त अंतर जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान ऑर्गेनाइजर भाई माने निवेदन करथिले आपण मान पाखरे कहि रखे संध्या 6 घटिका समय परजंग आनुकूल्य रे अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव जोग देवा को निवेदन करा जायछि। संध्या 6:30 समय कणिया आनुकूल्य रे अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करबा को निवेदन करा जायछि। संध्या 7 घटिका समय सत्संग बिहार केन्द्रापड़ा सत्संग केन्द्र नाचुणी एवं सत्संग बिहार ढेंकानाल आनुकूल्य रे प्रतिदिन बोली अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करबा को निवेदन करा जायछि। संध्या 7:30 समय सत्संग बिहार आली आनुकूल्य रे अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करबा को निवेदन करा जायछि। वर्तमान पई सत्संग रे ध्वनि देई सत्संग सांग करबा को इष्टानुरागी गुरु भ्राता अनुगुल रेल कलोनी शाश्वत कुमार स्वामी भाई के निवेदन करे अन्य माने म्यूट रखिबा को निवेदन करि रखी। जय गुरु भाई सुबुची तो जय गुरु दियंतु शुभुची शाश्वत भाई वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। परमाध्या जगजनी श्री बड़मा की जय। परमाध्या जगजनी श्री बड़मा की जय। परमाध्या जगजनी श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे आदिपितृ वंदे मातृभगाम वंदे अहंकृष्ट दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ